to this video gali guys ay magluto tag dinaga nga baka. Ato lang na siyang gagmay-gagmayon og hiwa kay dutay ra man po kay ni dutay ra man po gipalit ni madam kay mahal man kaayo kuripot po nga daan. Kani mao na ni siya atong isagol. Nag nailamas og ato na ning gisahan og sibuyas og ato nang butang mantika o maglaga ato na siyang butangan og sweet corn og butangan og sabaw. Daghanon na tong sabaw para yawan tag higop. Kana pagbukal na o butangan na po na siya og ano diha pitsay na mao na siya pag bukal na luto na o human kaon na dayon. So ato ning kan-an sugdan o pagsiga na nga mata kay lami man kayo kauno ning linaga dayang baka di ay ni. So banatan na to ni kaon baka na uhurot ang bahaw. Ay kalami sa sweet corn tamis kaayo. So okay kayo good. Busog na.